Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, आज हम 26 नवंबर 2020 इंग्लिश क्लास 9th में यूनिट नंबर 6 ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1 और 2, 3 की जो है ट्रांसलेशन करेंगे विद वर्ड मीनिंग। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, अर्ली इब्तदाई, इमरजेंस ज़हूर, टूअर दौरा, एम एट मकसद था, सेपरेट जज्बा, ओवरवेल्म मगलूब होना या परेशान होना, इनॉर्मिटी ज़्यादती या शिद्दत, शेयर महज, डेटर्मिनेशन पुख्ता अज़म या पुख्ता इरादा, स्टर्लिंग मटीरियल खालिस मवाद या उम्दा मवाद, मॉरल हौसला, जज्बा, ऑनर वकार, सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर, क्लियर टर्म्स वाज़े अल्फाज, डिस्टिंक्टिव इम्तियाजी, नोमेनक्लेचर नाम रखने का असलूब या नाम रखने का तरीका, प्रोपोर्शन तनासुब, फंडामेंटल बुनियादी। डियर स्टूडेंट, अब आप पेज नंबर 63 खोलें। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। आप लोगों ने गौर से इस ट्रांसलेशन को सुनना है और समझना है। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर के दौरे का आगाज़ किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल सेपरेट, उनका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। लाहौर में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि आप काम की ज़्यादती से मत मगलूब हों। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस building themselves up by sheer determination and force of character। नई अक़वाम की तारीख़ में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि जब उन्होंने महज अज़्म समीम और क़ुव्वत किरदार के साथ अपने आप को तरक्की दी या अपने आप को तामीर किया। You are made of sterling material and second to none। आप खालिस मवाद से बने हो और आपका कोई सानी नहीं है। कीप अप योर मॉरल, अपने हौसले को बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराओ। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। हमें पाकिस्तान और इस्लाम के वक़ार की हिफाजत के लिए बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपना फ़र्ज़ अदा करो और पाकिस्तान पर यकीन रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है। द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवोट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की खातिर अजीम रहनुमा की जदोजहद के पूरे सफ़र का इन्हिसार मुसलमानों के बतौर एक कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक के बुनियादी नुक्ते पर था। He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक इतने वाज़ेह अल्फाज में बात की कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता था। वी आर अ नेशन, ही affirmed 3 years before the birth of Pakistan। क़याम पाकिस्तान से 3 साल कबल उन्होंने इंतहाई वसूख के साथ कहा कि हम एक कौम हैं with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook on life।
قیام پاکستان سے 3 سال قبل انہوں نے انتہائی وثوق سے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہماری اپنی مخصوص ثقافت اور تہذیب ہے، لینگویج اینڈ لٹریچر، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کا اسلوب، اقدار اور تناسب کا شعور، قانونی قاعدے و اخلاقی ضابطے، رواج اور تکوین، تاریخ اور روایت، رجحان اور خواہشات، مختصر یہ کہ زندگی کے متعلق ہمارا اپنا مخصوص نقطۂ نظر ہے۔ پیراگراف نمبر 3، The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. نظریہ پاکستان بنیادی اصول کے مسلمان ایک آزاد قومیں پر مبنی تھا۔ Any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted. ان کے قومی اور سیاسی شناخت کو مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ Any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted. ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے یونٹ نمبر 6 کے پیراگراف نمبر 1 اور 2 ٹرانسلیشن ود ورڈ میننگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے نیکسٹ راؤنڈ کا جو ہے راؤنڈ نمبر 5 کا جو ہے یہ سلیبس تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ان ورڈ میننگز کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ٹرانسلیشنز کو آپ نے بار بار سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس راؤنڈ کی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، بھرپور انداز سے، اور اس کا آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اور آئی ہوپ کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کریں گے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔